Good evening and welcome. You're watching News Now on Goa 365. I am Subhashish and here are the key updates shaping Goa and the world today. With nearly 90 crore rupees allocated for beach cleanups over 5 years, Junaswada beach in Mandre remains littered with garbage and bottles. With tourism season approaching, can Goa afford such a neglected image? New sports policy likely by December, says new SAG Director Ajay Gowde. Policy aims to improve coaching, infrastructure and equipment management. Goa's week ahead to be wet, says IMD. Yellow alert issued for heavy showers on Tuesday. And we begin with our top story for the day. Despite nearly 90 crores rupees being allocated for beach cleanup over 5 years, many beaches across the state still remain littered with garbage and beer bottles. A stark example is Junaswada beach in Mandre, where the filth continues to pile up. With the tourist season just around the corner, can Goa afford to showcase such a neglected image? Our reporter Sandeep Kamulkar brings you more. आम्ही आता जुनसवाडा बीचाचेर आसा. एका साइडीन सरकाराचो स्वच्छ भारत मिशन आणि आता 27 तारखेक पर्यटन डे म्हणून आता साजरो करतले सरकार. आणि त्याच्या पयली तुम्ही जर पळयशात जाल्यार बीचाचेर किती गंदगी पसरलेली आसा ती. आता ही काडपाच्या खातीर टुरिझम डिपार्टमेंटान आणि गव्हर्नमेंटान आमच्या एक एजन्सी हो कैर काडपाक दिल्लेली आसा. आता प्रश्न पडटा, हो कैर काडप कोणी काय तुम्ही फक्त पर्यटन दिसत मनयतले? माझ्या फाटल्यान तुमकां दिसता तो सगळो कैर, कितलो कैर आसा तो तुम्ही जर पळयलो जाल्यार तुमकांय पळयल्या उपरांत कळटले हांगासर कैर कितलो आसा. आणि जर हो कैर तुम्ही पळयलो जाल्यार हो केन्ना काडटले हो प्रश्न आसा. आता हे जे कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लेले आसा ते लेबर खंय आसा आमकां काय एकय दिश्टी पडना, एकय लेबर दिश्टी पडना. आणि ही परिस्थिती अशी जाल्लेली आसा. सरकार व्हडले पर्यटन डे, खंयचो सागर डे आणि कसलो डे सगळे करीत असता, पण ह्या कैराकडे सरकारचे सारखे दुर्लक्ष जाल्लेले आसा. प्रत्येक कामांक दाखोवन दिवचे पडटा, मिडिया दाखोवन दिता की बाबा हो कैर आसा, हांगासर घाण आसा. एका वाटेन आम्ही स्वच्छ भारत म्हणटा, हे जर पळयले जाल्यार स्वच्छ भारत थंयच उरलो. प्रसिद्ध अशा जुनसवाडा समुद्र किनाऱ्याचेर आसा. या समुद्र किनाऱ्याचेर आयज आम्ही एक भोंवडी काढली आणि या भोंवडेच्या वेळाचेर आमकां अशें दिसून आयला की आमचो हो जो दर्या देग आसा आमची, त्या दर्या देगेचेर सगळो कचरो, प्लास्टीक आणि बाकीच्या हेर गजालीन कचरो भरिल्लो आसा. आम्ही जर अशी जर एक नजर मारत जाल्यार कचरो सगळो सायडीच्यान आसा. जुनसवाडा आणि आशवे हे आमच्या मांद्रे गावातले दोन फेमस बीच. या दोन फेमस बीचान आमच्या मांद्रे गावाक वर्ल्डाच्या मॅपार व्हेला. या शांत स्वच्छ अशा बीचाक लागून आमचो गाव प्रसिद्ध झालो. या गावान लोकांक भरभराटी काडली. ह्या बीचान ह्या ज्या बीचीज आसात त्या बीचीचेर पर्यटक येऊन तातूंतल्यान इकॉनॉमी जनरेट जावन आमच्या गावातले लोक आयज भरभराटीच्या मार्गाचेर तांकां रोजगाराची प्राप्ती जाला. पूण जो बीच ज्याच्या नावाचेर आणि जो बीच पळोवपाक येतात त्या बीचाचेर मात्र ह्या वर्सा कचऱ्याचे साम्राज्य पसरला. आणि हे साम्राज्य पसरला अशा वेळाचेर की 27 सप्टेंबर हो आमचो इंटरनॅशनल टुरिझम डे. आणि ताजे खातीर आम्ही गोंयच्यो वेगवेगळे वेळ ज्यो आसात त्यो पर्यटकांनी येवचे म्हणून आम्ही त्यांची मार्केटिंग करता. आम्ही जर हांगा आयज येत जाल्यार आमच्या पर्यटकाचे स्वागत ह्या कचऱ्यान जाता आणि हे कचरे लागून अनेक पर्यटकांनी नाराजी व्यक्त केला. Sandeep Kamulkar, Subhashish Govekar and Muzaif Sheikh for Goa 365. We'll be back shortly with more news after the short break.
Welcome back. After 16 years without an update, a fresh sports policy is expected by December this year. SAG Director Dr. Ajay Gowde, speaking after assuming office, outlined plans to enhance coaching, upgrade infrastructure, and improve equipment management. With Goa set to host several high-profile tournaments, the new policy aims to position the state as a key sports tourism hub. Here's more. The last sports policy for Goa was framed in 2009, and since then, there's been no major revision. Now, with the Sports Authority of Goa under new leadership, a comprehensive policy is in the works. Dr. Ajay Gowde emphasized that the focus will be on nurturing sports talent, ensuring better coaching, maintaining world-class infrastructure, and streamlining the management of sports equipment. Sports कसो फुडें वतलो हाजेर चड चर्चा जातली आनी चड भर दितलो. म्हाजें सदांच स्वप्न अशें आसतालें केन्ना की DSO आनी SAG केन्ना वेगळे तरेन काम करचें न्ही. म्हणल्यार आमी सदांच दिसतालें कॉर्पोरेशन जेन्ना क्रिएट केल्लें ताजो एक वेगळो हेतू आशिल्लो, वेगळे उद्देश आशिल्ले. ग्राउंड लेवलार स्किमी इम्प्लिमेंटेशन म्हणल्यार किंवा इन्फ्रास्ट्रक्चर मेंटेनन्स क्रिएशन. सो हे दोन्ही एक म्हणून फक्त डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स हो फुड्यान दवरून काम करपाची म्हाका दिसता खूब गरज आसा. कारण ते जर जायना जाल्यार आमी दोन वेगळे वाटेन वतात. म्हणटकीर आज वन ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर हॅज दॅट विजन टू प्रमोट खेलो इंडिया म्हणून खेल नीती 2025 रिलीज जाल्या. गोंयान आमची 2009ची पॉलिसी अजून आसा ती ताज्या आदाराचेर म्हाका 2025 आमची स्पोर्ट्स पॉलिसी रिवायज करून ती रिलीज करपाचो म्हाजो एक बिफोर डिसेंबर. आय वॉन्ट टू एन्श्योर दॅट दी गायडन्स ऑफ ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर स्पोर्ट्स, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत सर हांच्या मार्गदर्शनाखाली ही स्पोर्ट्स पॉलिसी आमकां परत रिवायव करून रिलीज करपाक जाय. कारण 2009 ते 25 16 वर्सां नंतर आमी तितून कांय चेंजीस केले ना. खूब म्हजे विचार जे अर्देवट त्या वेळार म्हजे प्लॅनिंग थोडेशे आशिल्ले. कोचिंग स्ट्रेंथन करपाक जाय, इन्फ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करपाक जाय, पोस्ट नॅशनल गेम्स जे लिगेसी प्लॅन जावपाक जाय, इक्विपमेंट म्हणात किंवा बाकीचे ताजेर थोडोसो भर दिवन आमी कसो गोंयान स्पोर्ट्स फुडें व्हरू येता हाजेर चड म्हजो फोकस आसतलो. Goa is gearing up to host a series of prestigious sporting events including the Chess World Cup, the Asian Gymnastics Championship, the Bandodkar Trophy and the India-Singapore pre-qualifier football match. These tournaments are expected to not only boost local sports but also attract sports tourists from across the globe. हालीं जाता आमकां इंडिया इज होस्टिंग वर्ल्ड कप, चेस वर्ल्ड कप 23 वर्सां नंतर गोंयान भारतान जाता आनी भारताचो प्रतिनिधित्व करपाचें आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळें गोंय. सो तो म्हयनोभर चलतलो. ताजी तयारी हांवें ऑलरेडी सुरू केल्ली आसा. पुराय डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स आनी यूथ अफेर्स तांच्या मार्गदर्शना खाली हें जाता आनी तसोच SAGचो सपोर्ट त्या वर्ल्ड कपाक आसतलो. तशेंच एशियन चॅम्पियनशीप जाता जिमनास्टिकाची त्याच म्हयन्यान. बांदोडकर ट्रॉफी आसा जी तिसरो सीझन आज जावपाचो आसा. AFC कप्स इंडिया सिंगापूर मॅच आमची प्री क्वॉलिफायर गोंयान जाता. म्हणजे वेगळे वेगळे स्पोर्ट्स इव्हेंट्स गोंयान जातात. आनी एक आमचो जो विचार आसा सरकाराचो किंवा इवन हांवें मिनिस्टरा कडेन डिस्कस केलें की गोंय स्पोर्ट्स टुरिजमा खातीर वळखलें जावपाक जाय. कारण स्पोर्ट्स आसाच आनी आमी सदांच स्पोर्ट्स म्हणटा एक विंग जे आमी सदांच निग्लेक्ट केलें वता ते म्हणजे यूथ अफेर्स. डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स आनी ताजो दुसरो भाग आसा यूथ अफेर्स. सो यूथ अफेर्सा कडेनय आमी तितलोच NSS म्हण NCC म्हण स्काउट गायड किंवा बाकीचे वेगळे वेगळे प्रोग्राम जे आसात युथा खातीर ताजेर खूब फोकस जावपाक जाय. आय एम व्हेरी हॅपी की आमच्या SAGन आनी DSOन खूब बरे कोचीस आसात आनी तांकां फक्त एक मोटिवेशन आनी मार्गदर्शन दिवपाची खूब गरज आसा. ते काम करपाक तयार आसात अशें म्हाका दिसता. William Rodrigues, Subhashish Kuvekar and Sanika Nagvekar for Goa 365. The Aam Aadmi Party today launched a scathing protest against the BJP over the deplorable condition of the roads in Kalangut. The protest, dubbed the BJP Cheburak Drive, highlighted the severe issues faced by locals and commuters due to the numerous potholes that have plagued the area for months. In a scathing attack on the BJP government, AAP's Kalangut bloc has slammed the ruling party over the deteriorating condition of roads in Gauravado, Kalangut. The streets riddled with potholes are a nightmare for commuters. This situation over here has worsened for the last 3 to 4 months. Ever since one work has been undertaken of laying of a sewerage pipeline, something like that. Now, Kalangut Panchayat, as it is called, the leaders are of the BJP. Congress is sleeping, I believe so. And for the last 3-4 months, I think there is no governance or no local authority in Kalangut. You see, Kalangut is a hotbed for the tourists. ह्या रस्त्यांचेर आमच्यो पब्लिक गाडयो वयता, एम्ब्युलन्स वयता, फायर ब्रिगेड वयता, पुलीस वयता.
जेन्ना पळय ह्या रस्त्यांचेर त्यो गाडयो धांवता आनी तांकां पळय डॅमेज जाता, आमकां धपको मागीर टॅक्साचो सरकाराक पडलेलो ना. जितले पळय रस्ते पिड्यार जाता ते जावंक म्हणटा, आनीक आमी खर्च करुया, लोकांक टॅक्स लावया आनी खर्च करुया, अशें चलता. पावसान रातचे हिंगासर सारके केन्ना लायटी पेटना आनी हो रस्तो हेका म्हणटा हॉलिडे स्ट्रीट, and the entrance of holiday street has become like a donkey street. This is the situation of Kalangut today. Not just over here, there are many more other spots which are very worsened. AAP leaders pointed out that the unmaintained roads not only make daily travel a challenge but also lead to frequent accidents. They demand immediate action, accusing the BJP of neglecting the basic needs of the people. पण या रस्त्याची हालत तर तुम्ही पळयशा, ना हाचे 4 व्हीलर चलोवपाक जायना, ना हेचे 2 व्हीलर चलोवपाक जायना. ह्या रस्त्याची जी हालत आसा ही गोंयभर चल्लेली आसा आनी हाकाच लागून आमची आम आदमी पार्टीन हे बीजेपीचे बुराक म्हणून ही कॅम्पेन चालू केल्ली आसा, फक्त दाखोवपाक लोकांक की हे जे बीजेपीचे गव्हर्नन्स जे आसा, बीजेपी जो इन्फ्रास्ट्रक्चर आमकां आसा तो कसो दिता पळय तो. आमी फक्त हेतून ह्या माध्यमांतल्यान आमी एक दाखोवन दिवंक सोदता, पूण आमी पळयला फाटी हे दाखयता देखून बीजेपी खंय तरी खंय एक पिंच आयलो आसा. देखून फाटी आमी जाणा मडगांव MLAन आमच्या भुरग्यांक धमकावपाक आपल्या मनशांक धाडलेले. आमकां सरकाराचेर कांय हे ना, पूण आमी लोकांक दाखयता की जे जरी तर तुमी तर आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर हे रस्ते तर आमकां सारखे करून दिता जाल्यार आयज आमकां ह्या रस्त्यांचेर येवपाची व्हडलीशी गरज ना. सामान्य मनीस जो आसा तुमकां रोड टॅक्स दिता, तुमकां रोड इन्शुरन्स दिता, तुमकां व्हेकल टॅक्स दिता, सगळे टॅक्स दिता, पूण लोकांक हातून मेवता कितें? हे बुराक आनी कांयच ना. केन्ना तरी तुमी हे करतले. आयज 3 म्हयने जालो ह्या रस्त्याचे अशेच पाड पडलेले आसा, पूण कोणाक पडलेले ना. हो पळयात तुमी, हेका पळया, हो पळय वयता भितर बुराकान वयता, पूण हाचेर कोण लक्ष दिता? कोणच दिना. ते फक्त म्हणटा हा अच्छे दिन आहे. पळयात लोकांची हालत किती आसा ती, आनी ह्या फुडें लोकांक समजून घेवपाक जाय की हे जे आमकां गव्हर्नन्स मेवता ते खरेंच आमकां जाय, आमी टॅक्स भरता ते हिसपान आमकां मेवता की आनी कशें मेवता पळय तें. मायकल लोबो एकूच उत्तर विचारता, एक डेव्हलपमेंट करपाक तू काँग्रेस अजून बीजेपीन गेला कितें? आणि आमकां सांगात केन्ना हे पळय जातलो. आमी कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी आम आदमी पार्टी हांव सांगूंक सोदता बेगीनचे बेगीन हे रोड आसा पळय काम करून घेया तुमी बेगीनचे बेगीन. Muzaif Sheikh with inputs from Lindsay Menezes for Goa 365. Don't go anywhere. We will be back shortly after this small break. Lastly, for the weather, Goa's week ahead is a wet one. Rain stays in the picture throughout, but IMD has flagged Tuesday with a yellow alert for heavy showers. After a soggy weekend, this week is also off to a rainy start. While showers linger daily, the intensity eases after Tuesday. The yellow alert marks the peak, but with no strong wind warning, the rest of the week should be calmer though still humid. On Tuesday, expect a grey rain-soaked day much like Monday. Showers could be heavy at times, keeping temperatures mild. IMD pegs them at 30 degrees Celsius and 24 degrees Celsius. Afternoon highs may dip lower depending on how intense the rainfall gets. India outlook. Across India, the southwest monsoon is beginning its retreat, but the rains aren't done yet. Heavy downpours have disrupted air traffic in Mumbai and Pune, while Hyderabad struggles with flooding. IMD has issued heavy to very heavy rainfall warnings for several states through midweek. 16th September. Heavy to very heavy rain at Arunachal Pradesh and Bihar. Heavy rain in Assam and Meghalaya, Chhattisgarh, East Uttar Pradesh, Jharkhand, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, North Interior Karnataka, Sub-Himalayan West Bengal and Sikkim, Tamil Nadu, Telangana, Uttarakhand and West Madhya Pradesh. 17th September. Heavy rain at Andaman and Nicobar Islands, Arunachal Pradesh, East Uttar Pradesh, Jharkhand, Sub-Himalayan West Bengal and Sikkim, Tamil Nadu and Telangana. 18th of September, heavy rain in Andaman and Nicobar Islands,
Arunachal Pradesh, Assam and Meghalaya, East Uttar Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Sub-Himalayan West Bengal and Sikkim, and Tamil Nadu. Bureau Report, Goa 365 with inputs from IMD. That wraps up our top stories for today. You've been watching News Now on Goa 365. For more in-depth reports and stories, visit our website at www.goa365.tv. Don't forget to follow us on Instagram and Facebook at Goa365TV. Until next time, take care, stay safe and keep watching Goa 365.